ها کی هارا میبینیم تماشا بینا ایجا فرشته و پای بیدا اومده که چی گپ میشوه جای پای حنیفه ما اومده گیم دخترو که نوار گیریم. السلام علیکم سلام. کرتخری اومدن یا کی راست پرداژ دارن؟ کرتخری اومدیم پای حنیفه ما راست پرداژ داره. کرتایی که دمون نتی اپام اومده میگه ما این روی بر کرده است. خشروه فاسون فهردشم خشروه بای اپا بیدا گیره را خودت گیر خشروه زبنده به حد پسون این فروش در چندی بوده خشروه دوبایسکی های 1000 سومه و 800 سومه در پیشی بگیره هیچی فرقش نمیکنی. سب بوکا کن فروش در 280 280 دخترا دیده نه هر دوست بچم گیر اپا بیدا گیرن خسرو ایرا بینند و ایرا بینند رنگ انم دوبایسکی های 1000 سومه منم مرحمت ماتریالش حریر مقصود یا فرشته حریر مقصود ایرا ماتریالش و ماتریال شما میدونید من هر چی را نمیپوشم دخترا просто استحصالش که تشکیل کرد به همین خاطر ارزانه دخترا دیده نه چه خشرو سیاش هم خزر بنده این سرش هم پای بیدا پشده بینن چه خشروه مرحمت دستویتکار از میرو هست تا چند در از میر داره 280 سومون نه ای 50 سومون چه ناست ای 50 سومون دیده نه نه جای دما باشم سکیت کامل آره دیده ای 50 سومون سر بشوه حتما تماشا کنین بازار کاروان طرفی تیلا بازار بین هفتم و هشتم دروازه دهم قطار جای اپای حنیفه دخترها رقمشون هست دستافکا خوین دستافکاتون میکنن یکم پوشیدگی فرشته را ببینین از جایی بود خشرو رسوید کوش کتی بیاد فسونک خیلی مدل شام فسونه دخترها نگاه کنین اپای حنیفه را میگی که ای دوبای کرتا ورده باشه باور کنین از جایی بود بو رسوید که داشته یا اینا همش کپی لوکس های دوبای دخترها اونم کرتای 800,000 سومو ها ای چند پله؟ اینا 260 سومون انا نرخ بینن دخترو 260 سومون ایرا بینن دخترو مگر ما همش خودم بخرم اینا هر مغازین در فروش به حد خسرو دیگه بردن را فرشتم فقط دیگه بیای جای پنی فما برگیر دخترو دیدن 260 سومون فسونی شدن رسوید که کتی بیاد خسرو بعد این چونین انا بابوچکو اومده گیای اوریجینالوش شرف دورک دیدن دخترکو 200 سومون 200 سومون بازار کاروان طرفی تیلا بزرگ دخترو بین هفتم و هشتم دروازه میشه و دهم قطار جای اپای حنیفه مرحمت بیاین اینا 200 سومون انم خیلی بلمندای اوریجینالای پپلینی اونم بابچکا بلمندای اوریجینالای مرحمت انا این مدل هم بینن اینو چند پله اینا 200 سومون 200 سومون کرتا را خشروگی شدن دوخت دیدن دخترو حنیفه ما همه وقت برای نوام با ارزان میتیه برای شما اینا مرحمت حتما بیاین اومدن نمیتونن نویسن دستافکاتون میکنن اینا رسوید کوش هم بده دیدن دخترکو اینا مدلکای فاسون 200 سومون دخترو پپلینش ترکیه خشروای ای پیش نزدیک نشون کنم و اینا ببینین غوث است کی و پپلیناکش منم مرحمت این 6 فاسون ای 6 فاسون همش زیبنده دخترها در کارتون باشه انتخاب کنن در و یک دستافکاتون میکنن یا کی بیاین اینجا انتخاب زیاده کرتای فاسون بسیار آوردگیان منم مرحمت اینا انا مدل گفتی گپ دخترو ایرا با فرشته میپوشیدی کو عجایبات بتنده عجایب اینا نگاه کنین مدلکو را ای چند سمه اپا اینا چنده اینا 320 سومونه شاید باز شما را نشون تیم انا یا 250 سومون دخترو انا ای بلمندوی 250 سومون ایش ارمانس که شالکای 350 سومون 320 سومون مرحمت انا کرتا پای بیداره بینین قفصون ایره بینین نکوش پشکوش ای چند پله 200 خشروه 200 سومون مرحمت دخترکو بیاین من
беҳад хушрӯчанд. Метавонанд дархост кунанд, дастафкатон мекунанд. Ина духтаро модели новинка паёбида хушрӯа духча бинен. Ина марамат хитон медонен ка паёбида кирташиносан, моделшиносан. Мана марҳамат. Ҷоя пай ҳанифа модаяй ваяй. Дастрас 200 сомон бо сангча дорай духтаро духча бинен духтуш анам киртои ваяй ку дубайскиё. Анам хелияй. Мана марҳамат 200 сомон. Беҳад расветкашам, материалшам. Сангчаошон бошад Сваровский. Беҳад хушрӯай. Ягон ҷо рафтанда аҷоибот вариант. Ина рӯтон уҷа чанд навор давомад. Ина марҳамат духтарако апа янифама пуштагия бинен чӣ хушрӯ. Марҳамат дар кортон боша биёен духтаро. Бозори Корвон ин моделам хушрӯа. Бори новинкая. Иам 200 сомон. Чихеназ духтаро 200 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 10-ум қатор ҷоя паёбида. Беҳад модело бисёрай. Ина инош итальянка ёш чансма? Ҷоя апа янифамо. Обидамо да ҷоя апа янифамо. Пеши чашмам апа ябидара дидестам. Духтаро диде на ҳамаш 200 сомон вай тензлам 200 сомон кардагиям. Ва ё бо гиребондурако материалш итальянка духтаро роҳат. Мана марҳамат. Чихенас. То размерои батала мешидай духтаро то 120 килогара. 200 сомон. 200 сомон. Фасон. Диде напаёбида чихе хушрӯ. Ана стили турки 200 сомон ай духтаро. Бовар кунен ранги 800 сомон киртаяй. Диден то 64 размер ҳаст. Биёен. Рақамошон ҳаст. Омада наметонен нависен дастафкатон мекунанд. Боз ҳам як моделаки фасон дидена духтаро. Аҷоибот духчам, украшенишам. Ира бинен. Нархиш чанда? 150. Аҷоибот. Духтаро иҷа ҷоя паёбида нестай. Иҷа ҷоя пая нифамо паёбида омадагия ки шумо да тавсиятиян. Ина ям моделишам хушрӯай. Иям 150 апа. 150 сомон марҳамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 10-ум қатор ҷоя паи ҳанифамо. Ичам хушрӯа. Ира бинен духтар. Дидена итальянка духта дестен чанд моделай ҳамаш 150 сомони. Марҳамат барои 150. برای چی؟ 120 سومون. 120 سومون بوده. او اولش یا کی فقط امیناش؟ اولش 150. همش 120 سومون. انا دخترو انا سورپریز من خیال موزی میگن قیمت تر ما 150 بفرستیم. اینا دیدن دخترو یا همش 120 سومونی بوده. بیاین اسپت کنن بیاین انم فکر توی فسونه خریداری کنن. ایشم 120 سومون. انا مدل دخترو دیده نه دختره که خیلی نرخ در یکان جانست بیاین مدلای فسون کرتای قیمتی با این نرخ در جای اپا یعنی فهمو پیشنیاد چی دستای دستف کهیم دورن اسپت کنن همگی 120 سومونه مرمت بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ باینی هفتم و هشتم دروازه دهم قطار برای آمدن اپا یا بیده باز هم ارزون تر شده این ماتریالش چیه قفسون؟ انصاری برند انصاری تماشا بینم مرحمت در جای اپای حنیفمو نرخش چنده؟ 200 سومون باور کنن ماتریالش راحت ایرا بینن دخترش فسونش به هدم خشوچه هم دخترش هم فسونش خلاصه ماتریالش عجایبات نرخش 200 سومونه بازی همجا چیز دیده استند دختره کو 200 سومونی چند اسویتکا بودای وایش چند размерош размерой ё то 54 пушай ана о болода уна то болода аст мо боло ина атласиеку ё то 58 ирам 200
تا 54 پوش یا تا 58 تا او روی 200 سومون کراچی دیدن از دو طرف با این سیک داره هم مدلای جوگایی داشته ده حد خشروه برای شست شخ شروع میشه و با مایدش میکنه خروبه کدام میشه ای وایش چند من نرخش خشرو 200 سومون بختارو 200 سومون برای نیابوچنی دختایی که یگون جدا نیسته اینا جای افایب داده نیسته دیده نه چه برای نوینکه بیاید همین نوینکو در جای افای حنیفه مبازار کاروان طرف چیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه دهم قطار دای ایم 200 سومون دیدن این مدلش دیدن دخترو همش باری نوینکه همش باری نیابوچنی فاسون دخترو انا پوشیدگی خود چند سمای فرشته؟ 250 سومون اینا دخترو میشه بالا پوش برای پوشن میشه خیلی تاقه کرده برای پوشن بهترین واریانت رنگی اونمو قیمتی آخی باور کنن عجایبی بعد رزمیرو هسته رقمو هست اگر رصف که خواسته نویسین مدیا فرشته اومدم یه بربر نبوسای اپا 50 کردم ارزان کردی؟ اومدم 50 کردم رفتم میگه بعضش خریدگیم با ضرر داده گفتم در کلینتا در پاتپیچیکای ما جای سوختن نیست در حقیقت هم دخترا عکسای نوبتی در جای پایانی فهمو 50 سومونه را انتظار بودن مرامت اینا پاتپیچیکای فاسون یک تا سیفای 4 5 میشود خوشروه 50 سومونی اینا دخترو 50 سومون اسپت کنن راست پرداژای کالون در جای پایانی فهمو بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه دهم قطار من مرامت کرتای خوشرو همه چی ارزان شده یا چند پلان 50 سومون چخنال اینا باید ما شاک گفته سر میکردیم فرشته نه ما خودشون شاک اینا گفته و مردم شاک الکی میدونه نه دخترکو هم فرشته که نوارد پیدا شد دونن که شاک میشه با مرحمت 50 سومون دیده نه کرتای بینی 50 سومون اینا ایام 50 سومون بالا پشکی فاسون دخترکو 50 سومون خیلی راست پرداژ جای گراندیوزنی فقط در جای پایانی فمایه بسیار میپرسند بسیار اینا نه کمتره کنه که این مدل کدام میده که اسپت کردن گیرن که ای چند سمه؟ 50 ایشان 50 دختر و پاپلین دختگی تایار 50 سومون اینر خی دخته یا مرزون منم مرحمت اینا بعضا میگفتن بیاین تگی تمام نموج عبایاتون میپشن انا اینو 100 سومون دخترها 100 سوموناش هم خشروان اینا بلمندای فصل 250 سومون نه سفیدا 250 سومون کو ایجاد 100 سومون شده گه پایانی فهمو 100 سومون کرده گه دختر بینن مدل بینن دخترها دختر بینن چه خشرو اینا هم 100 سومون 100 سومون شیفونای اوریجینال دخترها خودتون بیان نزدیک بینن میدونید که ما هم وقت مولای نام داریم صفاتای خوب داریم اینا 100 سومون دیده نه کرتارا فاسونیشه پلاتیای تورецькі دیده 100 سومون 400 سومونه کرتا 100 سومون تورецькі مرама دخترها اسپت کنن کم موندگی ای اسپت کنن کی را ساتونا ای چند پو 100 سومون اینا انا مدل دخترکو انا ارزونی یم 100 سومون ای چوکا دنج ما کرتارا اگه افتاد ای ارزون همش دونه منم میدونم فقط ما بیایم برای انا دیده نه دخترکو تمام همه کسا بیاین این ای گروشک چی ای قخشرو قپیدگی 100 سومون دیگه کنه عجایب من مرحمت بالا پوش بر نمیشه و دیدن 100 سومون دخترک و نوار دخشرو ندیده باشه نویسن رسموش میپرده دستفکه هست بهترین استونش دیگه در کار نیست امی اسپچ کردن گیره تا یه بار دیگه تکرار میکنیم بازار کاروان طرف تیلو بازار ای پکای 100 سومون قخشروه رنگی پکشته اون نوع جنس دخترها 100 سومون بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه دهم قطار حتما بیاین دخترها یا همون تورецькі نیسته فاسونایی که بود کو
850 сомон аҳан оригинало замок қатиян ҳозир бошад аксия дар точкаи пай ҳанифамо 350 сомон духтаро дидена боло пушакои тобистонаи туркӣ сабукаки хушрӯ 350 сомон шидагай 650 сомон 350 сомон шид мана турецки анамиам хушрӯ местатанада бозори корвон даян биёен тарафи тилобозор тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза 10 қатор ҷоя паяни фамо духтаро успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен мана ин намуд вишифкадоракошам ҳаст иёям сабука кан мана тобистонои хушрӯка седа дар кор интихоб кунен дастафкатон кунан ё ки биёен бо ай пеш нигоҳ карда харидорӣ кунен ана ин моделшам ҳаст ишам ҳами хел нархаш 350 сомон духтаро баъд ана ин спорт стилам иам 350 сомон ҷинсакай духтаро дидена чихи фасон 350 сомон ана баъд ана ин намуд ҷинсакои тобистона платья иам ҳамин нарха 350 сомон духтаро дар кортон боша биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен двойкая иқа хушрӯ необычния ранги летучка бори новинкая духтарако тобистона сабукак нархиш чандай дидена духтаро дар ҷоя пай ҳанифамо анамино 280 сомон барои шумо дидена двойка чанд бисёриё савремениёдам хушрӯай мисол шарфкатиам пушен фасони бадай хулоса кас седа дар корай метавонен духтарако харидорош раҳ даян метавонен нависен ё ки биёен ҷоя пай ҳанифамо бозори корвон тарафи тилобозор марамат байни 7-8 дарвоза 10 қатор ино тенсила на фаришта тенсилои оригинали 350 сомонара ҳозир мо 250 сомон кардагием ки якум сор чанд духтаро материалш дар ҳақиқат ҳам хушрӯай бо биёен аз наздикина хитон бинен тенсили оригинал 250 сомон 250 сомон расветкашам фасонакай вана марҳамат размерошон чихе бошад то 60 размер ҳастай иам тенсила якум сорт 250 сомон шумо аз наздик биёен духтарако бо бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава беҳада моделако фасонан ана ин модела бинен духтаро ишам чихе хушрӯ ипек купра чанд пулай 250 сомон чихе нақс и фасона рангам турецки духтаро духтур 250 сомон коричневичам ҳастай ина марамат дар кортон боша духтаро танада аҷоибот меиста размеро то чанда бошавая то 56 пуша то 56 будай болопушои оригиналан 100% ҳавора мегзаронад ё шифон нестан чи материалан хениябич нияки сабукакай гокнен аҷоиб хушрӯй дар ҳақиқат ҳам сабукакай бад ҳавора мегзарона калонсолдани беҳтарин вариантай дар тобистон айрифтек паклинак мепушан салқинак меравад нархиш чандай ино 250 бу 200 кам монда 200 сомон модели новинка болопуши фасон духтаро мебинен борои новинкаи пешина ҳамашона скидка кардагия пай ҳанифамо марҳамат кунен биен гирен анай кирторам арзон кардагиян духтаро нигоҳ кунен чихе необычни хушрӯая бренди зафнар оригинал ино чанд пул чидан фаришта 280 будан 150 сомон скидка кардая пай ҳанифамо ина диден 280 сомон 150 сомон шид марамат анай духта бинен духтаро ранги турецкиян марамат ина дар кортон боша биёен ишам аҷоиботай диден духтуш бозори корвон тарафи тилобозор марамат биёен байни 7-8 дарвоза 10 қатор ҷоя пай ҳанифамо моделакои фасон бо нархи арзон хеле зиёдай ина миёям ам қатанада хушрӯ места
пешинара 150 кардагӣ будем набори пешинада бо 70 ши ба дархости клиентҳо. Ина диден духтарако 150 сомон. 120. Ана инош 120 сомон. Ҳамашон ё итальянка, паприна. Балшмерка 60 пушта мешавад. духтаро киртагир бошен биёен аз ами 50 сомона сар карда дар ҷои апай ҳанифамо кирта меёбен. 150. ина марҳамат 120 сомон кардена иша. 120 сомон кардан. ана иша 150 сомон. марҳамат беҳад хушрӯ. Материал шам шуд. платяча да гап нест духтаро махқултон мешавад ҷо пӯшак. Ино оригинал 250 сумай будан дар асл пишчон шифоной натуралка ҳай пешошон хенияви чиняка ин бокне 150 сомон скидка. Хушрӯ дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтаро. Марҳамат иҷада остиндорош ҳам аста. Мана марҳамат ира бинен духтаро. Мана аз наздик биёен бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. дидена двойкача. бозори корвон тарафи тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза 10 қатор. Иам двойкая ё ҷудогона? ҷудогона 120 сомон кофта 120 сомон юбка. туникаи дарози хушрӯ 150 сомон. духтаро ҳамаи либосошон скидкаи бен ба нархҳои дастрас харидорӣ кунена фавқулодда. ина духтаро охирони видеода ки стора омада марҳамат Ма финалда омадам финал. ина видеора ҷамбаст мекуна навин кора нишон метия ҷамбаст мекуна духтаро стора ҳозир ҷои апаи ҳанифа модаем чӣ хеле диден фаришта ва апаи буда кач мо навор гирифтем ана ин новинкаи фасон набоша барои стора мондема як бурака ҳама ми моделҳои дандоншикана духтаро ҳам ёшама вибират мекунам пеш мода пешниҳод кунам. ина духтаро дидена моделакои новинка фаришта қатъи обида омадан ягон 10 та навор кардан ахирон мо омадам финал ама ҷамбаст мекунам. Мара бисёртар дастгирӣ кунем. ана ҳа духтарако тамошо кунем. киртара бинем. киртаи дубайский стил пашити дубай духтаро и органза қатъи омадагие санго ҳама шишаги сваровски тигр қатъи комбинировать кардагие духтаро нархҳо ё бошад дар мо дар фурӯш то 500 сомон фурӯхтесем барои шумо духтаро 320 сомон. тамошобино нигоҳ кунена иш вай дура арманский шол катияй 320 сомонай на расветкаш то охири навора тамошо кунен 250 сомашам ҳастай ана ицвечам хушрӯ ҳама кори дастӣ рафтаги ира бинен духтаро диден мана марҳамат аҷоибот фасонак бовар кунен ранги ҳамо 800 000 сумая ягон фарқият надора ина бо биёен аз наздик хитон духча ҳама тарафа мисол стилша бинен нарх дастраси дастрас ана 250 сумаша я паплинай иш қатъи комбинированӣ кардагие сангош ҳама шишаги хушрӯ задагие ирам духтушда гап неста то 60 размер дора размери 50 сар карда духтаро падзакаси хилмон то размери 60 айё дорем ина баракоша бинен духтаро чӣ хел хушрӯча марҳамат стандарти қадша духтаро аҳамият бутем бисёр мепурсен духтарои қадбаланд қадои баланди хушрӯ дорад 250 духтаро 250 сомон дар ҷои апай ҳанифамо ана ям хушрӯ иам 320 сомона я 320 сомона духтаро и ҷашна нигоҳ кунен арманский шолкай бараш органзаи тонки танакаки хушрӯ бозори корвон тарафи тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза духтаро 10 қатор ҷои апай ҳанифамо нигоҳ кунен духча фасонша аҷоиботае мана марҳамат остинакоша пишча бинем бо чӣ хушрӯча хулоса размеро ҳаст нархи дастрасай дидена нарх 320 сомон ина каседа дар корай метавонен нависен бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамбаст мешава гӯё ҳама кора стора кард охир да ҳамин тара дидан ҳама хулоса саломат бошен то наворҳои оянда хайр